अंधारिया रातों जगमगती चमकी अंधारी अजवाड़ी रमे अमथे अमथी रे चांद वादळ पाछळ जाता जोन शर्म थी रे घेरदार घूमता रूप रूम झूमता हया ने चोरया पण साहेब હું તમે શાંતિથી અહીંયા સુઈ શકીએ છીએ। આપણો ભારત દેશ સુરા સંત અને દાતારો ઉપર ટકી રહ્યો છે અને એમાંય સંતો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, બધાય સાધુઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। સાધુઓ જેટલા પણ સંતો છે બધાને એકવાર જોરદાર તાળીથી બતાવો યાર, કારણ કે સંતોએ પણ આપણી સાથે સાથે મોજ કરી છે, આપણી સાથે સાથે રાસ રમ્યા છે। અને ખાસ તો મારા સંત જીવનદાસજી સ્વામી એમની બહુ ઈચ્છા હતી, જો કે મને આજના દિવસમાં ઘણી બધી અમારે આ ભાઈ સિઝન ચાલુ થવાની ને ભાઈ પ્રોગ્રામની, પણ હું એવું કહું છું કે સૂરોની જો વાત કરીએ તો હું તમે શાંતિથી ઘરે આરામથી છાતી ઉપર હાથ દઈને સુઈ શકીએ છીએ। એનું માત્ર ને માત્ર કારણ એટલું છે કે આપણા દેશના સબસીમાડા હાથવીને આપણા સૈનિકો જો બેસી રહ્યા છે ને સાહેબ, હા, એની માટે આજે છેલ્લે 10 મિનિટ હું તમે એને યાદ કરીને આ ખાસ ગીત મને ખૂબ ગમે છે, એવું ગીત देश माटे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुड़ बन के मैं खी जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। माँ पोताना दीकरानी चिंता करे छे कि तू यहाँ जाए छे, दीकरो के छे कि चांद हमेशा रहता है। तू कहती थी मेरा चांद है तू चांद हमेशा रहता है। पण बाप माटेनु एक मूवी हमणे आव्युं छे, मने एनुं एक गीत बहु गमे छे, जो कि स्वामीजी बधाय रजा आपता होय तो गाओ। स्वामीजी रजा आपो, एक गीत छे, हिंदी गीत छे, बाप माटेनुं गीत छे, पण मने बहु गमे छे। वो सब कुछ ही मिटा देंगे सारे होश गवा देंगे अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। ओ अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। ओ यूं ही रोने ना दूंगा, ओ यूं ही रोने ना दूंगा मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा हमारा